जिंदगी में ऐसे आदमी को जरूर ढूंढो जिससे बातें करते हुए तुम्हें लफ्जों का चुनाव ना करना पड़े। असल अमीर तो वो इंसान है जिसके पास मुखलिस दोस्त हों। इंसान की परेशानियां उसकी नाशुक्री और बेअदबी से जुड़ी हुई हैं। रिश्ते हमेशा एक दूसरे इंसान का ख्याल करने के लिए होते हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं। जिन्होंने साथ नहीं देना होता उनका तरीका वारदात ये होता है कि वक्त के पड़ने पर वो नाराज हो जाते हैं। शीशा कमजोर तो होता है पर यह सच दिखाने से कभी नहीं घबराता। खौफ और शक दिल की दुनिया को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं। मुश्किलात का आना इसलिए होता है ताकि इनसे सही रास्ता मिल सके। इस नामुराद दौर से यह तजर्बा हुआ कि दीवार गुफ्तगू के लिए बेहतरीन है। वो जात जो पत्थर से पानी को निकाल सकती है वो अपने बंदे के लिए बेहतरीन रास्ते भी निकाल सकती है। इत्मीनान अगर दौलत में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का फुल स्टॉप बन जाते हैं, जैसे हमारी जिंदगी उन पर आकर रुक सी जाती है। कुछ लोग जिंदगी के अंदर ये बताने आते हैं कि हर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती। अगर बेटी अच्छी चीज ना होती तो रब्बे करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां ना देता। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिश्तेदारों की दुश्मनी बिच्छू के डसने से ज्यादा अजियतनाक और तलख होती है। जल्द जवान होने की ख्वाहिश थी पर मालूम ना था कि खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। गलतियां तुम्हें अक्लमंद बनाती हैं और मकसद तुम्हें मजबूत करता है। अपनी परेशानियों को नमाजों में बदल दो, रब्बे करीम तमाम मसाइल को नेमतों में बदल देगा। जिंदगी में कभी गुस्से के अंदर कोई फैसला ना करना और जब खुश हो तब कोई वादा मत करना। अगर कोई तुमसे सवाल करे कि जिंदगी क्या है, अपनी हथेली पर जरा सी खाक रखना और उड़ा देना। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए उसको कोई जवाब ना दो, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं। लोग तुम्हारी उदासी, दुख और आंसुओं पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते जितना तुम्हारी गलतियों पर देते हैं। हमें अपने किरदार को इतना बुलंद करना चाहिए कि लोग देखकर बोल उठें कि उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। राज खुद राजदार की हिफाजत करता है। अगर तुम खुद से ज्यादा किसी पर एतबार करोगे तो याद रखना वो तुम्हें किसी वक्त जरूर धोखा देगा। मायूस नहीं हूं मैं, क्योंकि देने वाला ये आसानियां भी देता है। जितना हो सके खामोश रहा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। अपने राज को अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। किसी की कमजोरी का जिक्र सबके सामने करना कम ज़र्फी की निशानी है। रातें रोकर गुजारना और सुबह महसूस ना होने देना मोहब्बत ये हुनर भी सिखा देती है। जी रहे हैं फकत मरने के लिए, फिर गुरूर कैसा फख्र कैसा। जिस दिन इंसान बेटी का बाप बन जाता है उस दिन से लड़की माल नहीं मान नजर आती है। किरदार खुलते हैं तो पता चलता है, बातों से तो हर आदमी पारसा है।
اتنا جھوٹ نہ بولنا کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ نیکی اور سچائی کا راستہ دشوار ضرور ہوتا ہے، پر منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہے۔ ضمیر اور تمیز جس کے اندر ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ خود کو ٹھیک ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور غلط ثابت ہونے کے لیے صرف ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ دو درندے، حاسد اپنے آپ کو کھاتا ہے اور غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے۔ کچھ لوگ فارغ وقت کے اندر تم سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ وقت نکال کر تم سے باتیں کرتے ہیں۔ فرق جان کر جیو۔ وہ دوست جو فوراً دشمنی پر اتر آئے، وہ شروع سے ہی دشمن تھا۔ خوش نصیب لوگ استاد سے سیکھتے ہیں اور بد نصیب ٹھوکر کھا کر۔ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے چیزیں خریدو، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ سہاروں کو تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط کر لے۔ بربادی ان گھروں کا مقدر ہوتی ہے جن کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ کسی کا اصلی رنگ تو تب سامنے آتا ہے جب تم اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اگر تم کسی سے مسلسل اس کا وقت مانگ رہے ہو تو بالکل نہ مانگو، کیونکہ محبت بھیک نہیں ہے۔ انتظار اگر لمبا ہو جائے تو وہ انتظار بالکل نہیں رہتا، بلکہ روگ بن جاتا ہے۔ ہر درد ایک سبق ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تب آزاد ہوتا ہے جب اس نے کسی سے کوئی امید نہ رکھی ہو۔ ہم لوگوں کو محبت پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں وفاداری اور محبت کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ اگر دو لوگوں میں سے کسی ایک کے دل کے اندر کھوٹ ہو، پھر بے شک تہجد کے سجدوں میں یا کعبے سے لپٹ کر مانگو، محبت نہیں مل سکتی۔ کبھی اپنے کسی قریبی کو نہ بتاؤ کہ اس کا ہونا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ امید نہ لگاؤ، خاموش رہو، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں کے اندر اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائے۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرو اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رزق بانٹتے پھرو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔